Please don't die without knowing the Lord Jesus Christ. Higala ayaw sa kamatay kung walang panimudawata ang atong Ginoong Hesus Kristo. Higala ninyo ang Biblia sa John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Higala tungod sa dakong gugma sa itong Ginoo diri kanato. Iyang ipadala ang iyang bugtong ipakataong anak ang si Kristo Jesus. Kung sa bisang kinsa ang mutong musalig kang Kristo Jesus, dili kayo balaglag na po sa linaw nga kalayo sa impyerno apan makabatulog kinabuhing dayon ngadto sa langit. Higala mo nang dakong gugma, grasya ug kaluoy nga gihatag sa itong Ginoo diri kanato. And the Bible says in Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Samtang magkasasala pa kita higala, si Kristo Jesus namatay, dilubong sa banhaw, tungod para maluwas ang atong kalag, gikan sa kalayo sa impyerno. Murang akong gugma, grasya o kaluoy na gihatag sa kong Ginoo diri kanato. And the Bible says in Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Higala ang kaluwasan, magitanyag sa itong Ginoo. Higala, libre, pinagi sa grasya sa itong Ginoo, o pinagi niya sa itong pagtungo kay Kristo Jesus. Dili sa itong mayong buhat, dili sa itong pagkabugutan, dili sa itong pagkamangtao, anuman, kay dili ta bugutan, dili ta matarong atubangan sa Ginoo. Munang kinahanglan kita manluluwas. And that's the reason why Jesus Christ came into the world to save us. Diri atong Ginoo Hesus Kristo, aron sa pagtubos, aron sa pagluwas sa atong magkasasala nga kalag, gikan sa kalayo sa impyerno. Higala, okay man na magbinuotan ka, okay na magbuotan ka nga tao nga naman para dili ka mapriso. Pero ang imong pagkabuotan dili basihan para maadto kag langit. Ang basihan nga makaadto kag langit, higala unsa man? Mutuota nga si Kristo Jesus, siya Ginoo. Siya namatay tungod sa atong mga sala, o siya ginubong, o siya katulo ka adlaw na banhaw, sumala sa mga kasulatan. O mutuo kasi mo kasing-kasing nga higala, kasi Kristo Jesus namatay tungod sa atong sala. Nan ang imong kalag luwas, ang imong kalag adto sa langit. Higala, diretso human imong kamatayon. Na naman, kay imong magisaligan, imong gituhuan, ug ana kay relasyon sa atong